Alors aujourd'hui, on va traiter un autre exercice concernant la hiérarchie des coûts, des cours de la comptabilité analytique d'exploitation. Alors notre exercice d'aujourd'hui s'articule sur l'énoncé suivant. La société béton de Meknes, béton, qui fabrique des plaques préfabriquées de béton à partir de deux matières premières, les sables et les ciments. يعني احنا تنصابوا واحد دي béton armé à partir من الصابل et le ciment واجدين. يعني تيحدو تيركبوهم نديرهم في الضاله مثلا في les toits on les met sur le sol d'une manière générale. Donc هنايا on parle du sable et du ciment. Donc le stock, on a un stock initial dès le début du mois. Qu'est-ce qu'on a? On a 20 tonnes de sable, يعني on parle de matière première avec 710 dirhams la tonne, ou on a 5 tonnes de ciment avec de 5500 dirhams la tonne. Et on a un stock de produits finis fabriqués déjà, les plaques P1, on a 245 unités avec une valeur globale de 91,50. Et on a des achats, on a acheté combien on a acheté de matières premières au cours du mois, et on a soit du sable ou du ciment. Et on a des main-d'œuvre directes, يعني الماin-d'œuvre ديال العاملين اللي خدمت ليا في هاد لي plaques qu'on a fabriquées, ils ont travaillé 9250 heures avec une valeur de 60 dirhams le SAA. Donc on a la production, combien on a fabriqué et combien on a consommé pour fabriquer le produit. Alors pour fabriquer 3000 unités de B1 qu'on a fabriqué, on a consommé 175 tonnes de les sables et 10 tonnes de les ciments. Et alors, on a le tableau de répartition des charges indirectes qu'on va le compléter plus tard dans les questions. Travail à faire, il faut établir le tableau de répartition des charges indirectes, le coût d'achat des matières premières, les sables, les ciments, l'inventaire permanent, on va évaluer l'entrée et la sortie de le stock, le coût de production des plaques, l'inventaire permanent, يعني ملي صاوبتو حطيتهم في ستوك وداكشي اللي خرج وشحال بقى عندي بكل فالور اللي بقى عندي وكل فالور الى سورتي. وعندنا لو كو دو ريفيان, alors combien il m'a coûté هاد les plaques qu'on a vendues, et après bien lorsqu'on a vendu هاد les plaques combien on a gagné de résultats. Alors on va commencer avec la première question. Comment établir le tableau de répartition des charges indirectes. Alors le tableau de répartition des charges indirectes se présente comme suit. On a des données en dessous. On a les données. On a les sections auxiliaires, les gestion de personnel et gestion de matériel. Les sections principales, les trois maillons, l'approvisionnement, la production, la distribution. On a les charges indirectes qui sont réparties. Alors, normalement, pour compléter les choses d'une manière, de la manière, il faut établir ce qu'on appelle l'équation, ou l'inéquation, ou la alors, d'abord, normalement, il y a des gens qui ne captent pas le terme de mathématiques. Alors, je vais faciliter les choses pour vous. Alors, donc la gestion de personnel ou la gestion de matériel, on les trois mailles. Alors, donc la répartition des charges indirectes. Alors, comment on va faire? Pour répartir la gestion de personnel, de 60 000 plus le pourcentage de la gestion de matériel. Nous avons 0 39 000 de gestion de matériel. Le tout divisé à 1 moins 0% de la gestion matérielle, 10% de la gestion 0% de la gestion de personnel, 10% de la gestion de matériel. Dis-moi, nous avons les sections auxiliaires. Nous avons les sections principales. تشدو 60,000 تنزيدو عليها تشدو 60,000 ها هي تنزيدو عليها هنايا ديك 0% تضربها في 39,000 لو تو ديفيزي على واحد ناقص 0% اللي هي هادي نضربها في 10%. alors ce qui m'a donné 60 000 dirhams. Donc la valeur n'est pas changée, حيت 0 ب 39,000 هي 0 و0 في 10% هي 0. تبقاتنا 60,000 qu'on l'a placé في بلاصتها تما. C'est le montant qu'on va répartir de la gestion de personnel. Maintenant, on va passer à la gestion de matériel. Donc, bien sûr, on va les pourcentages. 60 000 10%, 5% et 3 000,
ها هما عندنا لي بورسونتاج لتحت 60000 في 75% 45000 et 60000 في 10% راه هي 6000. Maintenant on va passer à la gestion de matériel. غنشدو سي لو كونترير، غنشدو 39000 اللي هي هادي زائد 10% في 60000. Le tout divisé à la 1 moins 0% fois 10%. On a déjà travaillé des exercices précédents. Donc, ce qui fait une gestion de matériel, c'est 45 000. Qu'on va le placer sur le tableau. Après, on va la répartir à les autres pourcentages. 45 000, 5%, ce qui va me donner 2250. 29 250. Et 135 000, 13 500. Alors, une fois il est réparti, donc on va les soustraire. Et donc on a le signe moins, 960 000, il est déjà réparti. Au 45 000, on a un signe moins. Il est déjà réparti. Donc on a d'abord de calculer le total de la répartition secondaire. 60 000 moins 60 000 parce qu'il est déjà réparti est égal à 0. 39 000 plus 6 000, il y a 45 000 moins 45 000 est égal à 0. 11 130 plus 3 000 plus 2250, il y a 16 380. La même chose pour la production, tu as 675 000. Et pour la distribution totale, il y a 58 356. Ça, c'est le total de la répartition secondaire. Parce qu'on automatiquement est égal au total de la répartition primaire. Sinon, donc, on a un problème. Donc, on a un problème avec les calculs. D'abord, je vois l'unité, l'IKENA ou l'assiette des frais. Comme déjà le texte, tonne de matière première achetée, plaque préfabriquée. شحال ما طون ديال ماتيير بروميير achetée. حنا ديجا عندنا في l'exercice شرينا شي 65 ديال لي صابل بلس 13 ديال لي سيمون. راك vous souvenez راه كاينه قلناها. دونك راه هي 65 ديال لي صابل بلس 13 هادو اللي شريناهم. ce qui est égal à 78. Puis, on a les plaques fabriquées. On a la production et la fabrication. On a déjà dit que la production a 3000 unités. Donc, on va la mettre dessus. On a 100 dirhams de chiffre d'affaires. يعني كل 100 درهم ديال الشيفر دافير شحال خسرت في كل 100 درهم ديال الشيفر دافير ديال لي شارج انديريكت. يعني شحال كل 100 درهم بعتها شحال تقامت عليا ديال لي فري دو ديستريبيسيون. ولكن قبل ما نكالكولي هذا الشيء خاصني نحسب بعدا هاد لو شيفر دافير باش نقسمو على 100 باش يعطينا داك لو نومبر. دونك 100 درهم ديال الشيفر دافير خاصو كيفاش غنكالكوليه. تنشدو الشيفر دافير عندنا 2950 بياسه بعتها في 490 الثمن ديال البيع واللي خرج هي تنقسمو على 100 وعطينا ديك لا فالور اللي حطيناها. يعني هذيك 14577.50 هي شحال من 100 درهم ديال الشيفر دافير. دابا on va calculer le coût d'unité d'œuvre. تنشوفوا لي فخي ريبارتيسيون سكوندير تقسموا على النمبر دونيتي دافر. مثلا في الاولى هي الطون اشتي يعني شحال تقام عليا ديال لي شارج انديريكت. يعني كل يونيتي شريتها ديال الماتيير بروميير شحال تقامت عليا ديال لي شارج انديريكت 210 دراهم في لا بروفيزيون. يعني كل طون شريتو خسرت فيه 210 دراهم ديال لي شارج انديريكت، ترونسبور، شارجمون، ديشارجمون ايتترا. بالنسبه للبرودكسيون كل بياسه فصاوبتها شحال خسرت فيها ديال لي شارج انديريكت 225 درهم في كل بياسه صاوبتها. يعني هاد 225 درهم تقدر تكون ديال ليجيان، تقدر يكون ديال لونتروتيان، تقدر يكون المهم كل بياسه صاوبتها خسرت فيها 225 درهم ديال لي شارج انديريكت. وهنايا 4 دراهم يعني كل 100 درهم بعتو ديال الشيفر دافير خسرت فيها 4 دراهم ديال لي فري دو ديستريبيسيون ولا لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون. يعني كل 100 درهم بعتها خسرت فيها 4 دراهم ديال لي فري دو ديستريبيسيون. دونك هذا maintenant on a fini هاد
هذا لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. تنتمنى اني كون ما زربتش عليكم في الشرح وكنت غادي دون مانيير اللي هي سامبل. بيان سور اون ديجا ترافايي كوم هاد ليكزارسيس قبل في ليكزارسيس دابليكاسيون 1 خدمنا طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت وفيها بس درنا ان تي رابيل ليه هنايا. Alors maintenant, on va passer le calcul du coût d'achat. Le coût d'achat de matières premières, on a deux matières premières. On a les sables ou on a les ciments. Alors, on va commencer par le sable. Alors, le sable, nous voyons les données. Je n'ai pas le coût d'achat. C'est le prix d'achat plus les charges indirectes de l'approvisionnement. Monsieur, l'achat du mois. حنا عندنا صرينا 65 طن ديال sable avec une valeur globale de 38 287. Donc, وشرينا 13 tonnes de ciment avec une valeur globale de 112 357. Alors, on va commencer. دابا نشوفوا le prix d'achat ديال les sables. شرينا 65 avec une valeur globale ديال 38 287. هذا هو لو بري داشا بشحال شريناهم. الوغ ما عندناش دي شارج اخرين ديال شارج ديريكت ديال لي زاشا، ما عندناش دي دوطخ شارج. Puis on va passer les charges indirectes. من غنجيبوهم بيان سور غنمشيو نشوفو لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. الوغ هاد 78 درهم ديال لي زاشا ديال لو طون اشتي راه فيهم 65 درهم ديال لي صابل اللي شريناها. دونك كل 65 درهم دونك هنايا غناخدو لي شارج انديريكت من داك الطابلو. حيت قلنا قبيله 78 راه هي 65 بلس 13 65 بلس 13. Donc, la section d'approvisionnement, on va prendre, on dit que 78, on va prendre 65, on va multiplier 210. Et chaque tonne achetée de matière première, on a 210 les charges indirectes. Ce qui va me donner 13 650. Alors, le coût d'achat les les sables, combien on a acheté? On a acheté 65. شحال تقام علينا في التوتال ديال لي شارج. on va réunir de faire la sommation ديال les charges 38 287 plus 8,50 plus 13 650 طلعنا واحد 51 937,50. alors globalement il va me donner avec un coût d'achat global unitaire ديال 799,03. يعني chaque tonne achetée ديال لي صابل تقام علينا 799,03 799,03. Ça c'est pour les sables. La même chose pour les ciments. On va les charges directes, on va faire le prix où on a déjà 13 avec un prix global ou une valeur globale de 112 355. On n'a pas de charge. On va faire les charges indirectes. Dès que 78 on a resté les charges section d'approvisionnement 13. 13 on va multiplier plus 110 لأن هي بقات من 78 ce qui va me donner une valeur globale de 2730. donc شحال تقام عليا هاد لي 13 طن اشتي ديال لي سيما تقاموا عليا نجمع لا سوماسيون جاتنا هي 115087,50 في 13 طن اشتي ديال لي سيما. donc عطانا une valeur ديال 8852,88 par tonne. تقام عليا لو طون ديال ماتيير بروميير اشتي ديال لو سيما. donc à travers هاد la question on a calculé le coût d'achat ديال la matière première. alors هاد matière première ملي تنشريوهم فين تنحطوهم؟ on les utilise directement? non, on le met dans le stock. c'est pour cela on va passer à l'inventaire permanent de la matière première. alors si on va passer l'inventaire permanent de la matière première, on va établir l'inventaire permanent de les sables. C'est une matière première. donc on va l'inventaire permanent, on va le stock initial ou les entrées, ainsi de suite. on va voir le stock initial de les sables. qu'est-ce qu'on a? on a 20 tonnes à 750 dirhams la tonne. donc on a stock initial dès le début du mois, on a 20 à 750, soit une valeur globale de 15 000. puis
On a les achats. Les achats منين شريناهم جبناهم داك الطابلو اللي صابناه tout à l'heure. حنا شرينا 65. تدخلوا عندنا لو ستوك. Donc 65 avec une valeur de 799. Alors, il y a 51 937. Dès que je l'ai fait le tableau, on va le reporter. Donc, puisque l'exercice est évalué selon le CMUP, je n'ai le CMUP. هو stock initial plus stock N-1 ou le stock initial plus l'ensemble des entrées. À la stock initial plus les entrées en termes de quantité. Il faut qu'en valeur, c'est en quantité. Et en valeur, on va réunir les montants. 15 000 plus 51 937,50. On va diviser la quantité. Il y a 20 plus 65. Il y a 85. Et on a un CMUP avec une valeur de 787 facile à 5. هو le même, on va l'évaluer la sortie. Parce que c'est un CMUP. Donc, il va être affiché de l'autre côté. هو اللي تيبقى bien sûr le total. Alors maintenant, on va passer à stock initial plus les entrées. On voit les sorties. Les sorties, c'est les sables qu'on a consommés. Alors, là, on a la consommation. La sortie, il y a la consommation. Alors, c'est la consommation. Alors, la consommation qu'on a vu tout à l'heure, combien on a consommé de les sables? 75. Donc 85 عندنا في التوتال ديال الستوك استعملنا منه 75. On a utilisé 75. Donc 75 787 عطنا ديك لا فالور 59062. هذا شحال خرج من عندي من الستوك. خرج عندي 75 avec une valeur de 787,5 عطنا داك المونطو. شحال يبقى لينا من 85 بقات لنا في ستوك فينال 10. بيان سور هنا لا فالور ديالو 787,5 هي 7875. دونك بيان سور قد التوتال هذا قد التوتال ديال الاخر لان عندنا لو ميم كونتيتي لا ميم كونتيتي لي ميم سورتي هما دونك عندنا اون فالور جلوبال ديال 85 درهم كوم كونتيتي. بيان سور لو مونطون ça sera le même. Ça c'est l'inventaire permanent de les sables. Ce qui m'intéresse انايا هما لي سورتي في لي سابل حيت داكشي اللي خرج ليا لا فالور باش تخرج غيدخل ليا في لو كود برودكسيون. Non, il était consommé pour fabriquer le B1. Donc, c'est la sortie. Maintenant, on va passer le table de ciment. La même chose, on va le travailler. Premièrement, on va commencer par le stock initial. Les هو 5 ديال les tonnes avec une valeur unitaire de 5700 درهم la tonne. Donc, un stock initial عندنا 5700 donc on a une valeur 88 500. Puis on a bien sûr les entrées ou les achats qu'on a fait. On a acheté 13 avec une valeur de 8852,88. On a le montant qu'on a reporté mais le coût d'achat. Donc on a un montant global. Bien sûr on a utilisé la méthode de CMUP. En total c'est 18. Le même principe que tout à l'heure. Donc, on a le coût, le 7970,08. Ou bien sûr, le Rayban 9, le GH, ou la valeur de sortie unitaire de stock. Alors, les sorties, qu'est-ce qu'on a fait les sorties? Les sorties, ce qu'on a consommé d'ici. Alors, on a consommé combien? 10 tonnes. Donc, on va consommer 10 tonnes. Là, on a consommé 10 tonnes, donc soit on a une valeur globale de 79 770,08. Donc, on a un stock final, on a consommé 10. Combien il va rester? Il va rester 8. Donc, on va être multiplié avec le montant, ce qui va nous donner 63 816,7. Donc, comme la totalité de le montant, totalité de la quantité, on va trouver la même valeur que tout à l'heure. Donc, en travers l'exercice, on a essayé de voir comment établir l'inventaire permanent de la matière première. Mais toujours, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a consommé. Parce que ce qu'on a consommé, c'est comme quoi? Comme coût d'achat pour valoriser le coût de production. Et sinon, le coût de production, généralement, on va le voir en bête. Le coût de production, c'est le B1.
راه هو الكو d'achat plus le main d'œuvre plus les charges indirectes de la production. Là, on va le voir, on va le traiter à travers l'exercice. Alors, on va commencer avec les charges directes. Les charges directes, généralement, tu connais la matière première et le main d'œuvre. Alors, on va commencer consommation de la matière première. من غنجيبوها داكشي اللي sorti عندنا في l'inventaire. Donc, غنمشيو l'inventaire, غنمشيو la sortie. Combien on a sorti 75 هي qu'on a consommé. وها la valeur ديالها وين la valeur ديالها. On va la mettre كما هي كما كاينه, on va l'utiliser. Pour fabriquer le B1, on a utilisé même les ciments. Bien sûr, mais l'inventaire permanent de les ciments. On a consommé 10 avec une valeur de 777,8. Ça, c'est pour les charges directes, maintenant des matières premières. Maintenant, on va passer le main d'œuvre pour fabriquer le produit. Bien sûr, on a les données, le main d'œuvre direct DLP1 a 9250 heures. Ils ont travaillé pour 60 dirhams l'heure. Donc on va la mettre directement là. Donc on a une valeur de 564,250. Ça c'est pour les charges directes. Mais on a les charges indirectes. Bien sûr, bien sûr, qui a un tableau de répartition des charges indirectes. C'est la section production, il y a fabrication. Maintenant, combien on a fabriqué? 3000 unités. Quelle valeur? Il y a 225. On a dit que la section de production, ce sont les charges indirectes de la fabrication. Et 675. Donc, d'abord, on va calculer le coût de production d'LP1. Mais combien on a fabriqué? On a fabriqué 3000 unités. Donc, on a 3000 unités. Mais le coût de fabrication. On va faire le total de la consommation de les sables, la consommation de les ciments, ou le main d'œuvre, ou les sections de fabrication, de les charges indirectes. Avec un montant d'une manière générale. Alors, là, on a 3000 pièces qu'on a fabriquées, on l'a divisé. Et maintenant, le coût unitaire de l'B1. De fabrication. 459,36. Donc, à travers Hati, on a essayé de présenter le coût de production de l'B1. Maintenant, on va passer à l'inventaire. C'est ce qu'on a fabriqué, on va le mettre dans le stock. Donc, on a fait un stock. Donc, il faut l'évaluer. Alors, il faut l'évaluer. Alors, on va commencer avec le coût d'inventaire permanent de l'B1. Donc, on va commencer, bien sûr. Alors, premièrement, je vois le stock initial. من غنجيبوه راه كاين عندنا 245 unités avec une valeur ديال 91. Donc, ها هي les données موجودة. Puis, عندنا la production. هي داكشي اللي صاوبناه. Combien on a produit 3000 avec une valeur ديال 459,36. راه هي ديجا مدوني عندنا موجودة. Mais جبناها من le coût de production. حيزنا في البرودكسيون مصابناش نحطوه في stock. Donc ce sont des entrées هما stock. Puis alors on va passer bien sûr هاد les méthodes sont évaluées en CMUP. On cherche le total des montants comme بحال قبيله ديال الماتير première, la totale des quantités. Maintenant le CMUP automatiquement on va l'affecter de l'autre côté. Maintenant on va chercher les sorties. Donc la sortie هنا هما داكشي اللي تباع. Parce que quand on stock تصاوب خاصو يتباع, c'est une sortie. Combien on a vendu de 1975. Donc c'est une sortie. خرجنا de 1975. Donc quand on a une valeur شحال بقى عندنا في stock final بقات عندنا 270. Ce qui fait si on veut calculer le montant ها هو, et pour l'autre déjà le montant راه واجد. Alors maintenant, on va calculer total des montants, la totale de la quantité. Tiens, le même que celui du débit et le même que celui du crédit. Maintenant, alors, on va passer le coût de revient.
le coût de revient, شحال تقاموا عليا دوك لي بلاك اللي تباعوا. بيان سور هما تصاوبوا واللي تباعوا هما اللي خرجوا من عندي من ستوك. دونك نشوفوا لي شارج ديريكت ديال الكو دو ريفيان اللي هما لي شارج ديريكت اللي فيهم لو كو دو برودكسيون داكشي ديال لي برودوي فوندو بلس لي زوتر شارج ديال ديستريبيسيون. الوغ لي شارج ديريكت عندنا لو كو دو برودكسيون ديال لي برودوي فوندو. الوغ نجيبوهم دوك لي سورتي شحال خرجوا من عندي 2975 avec un prix ديال 450,37 تعطينا هذوك هما اللي خرجوا باسكو سون فوندو. الوغ نشوفوا عندناش لي زوتر شارج ديريكت ديال ديستريبيسيون بيان سور هنا في هذا ليكزارسيس. maintenant on va passer les charges indirectes اللي نجيبوها في الطابلو دو ريبارتيسيون ديال ديستريبيسيون. راه هو عندنا لي زوتر شارج عندنا النومبر دونيتي دافر وعندنا لو كو دونيتي دافر وعندنا المونطون غلوبال. دونك غنشدو داك المونطون غنضربوه في 4 غيعطينا هذاك المونطون اللي عندنا دابا. شوفوا لو كو دو ريفيان شحال تقاموا عليا هادوك اللي تباعوا. دونك شحال تباعوا 2975 نجمعوا الطوطال ديالاش الطوطال ديال لي شارج ديريكت بلس لي شارج انديريكت. الوغ تعطينا واحد لو مونطون. الوغ شحال تقامت عليا البياس ديال هادوك اللي تباعوا حيت اللي بقاو راه باقيين عندنا في ستوك. دونك هادوك راه باقيين في الكونتور ديال لي شارج خدام عليهم لي شارج دو ستوكاج. ولكن هادو اللي تباعوا فاش بعت خرجتهم شحال كانت تقاموا عليا ديك الساعه كامل بالديستريبيسيون كلشي تقاموا عليا ب 472.34 البياسه اللي تباعت. عرفت شحال تقامت عليا. maintenant on va passer le résultat analytique. alors le résultat analytique كيفاش غنديروا ليها؟ alors هادوك اللي تباعوا شحال ربحت فيهم. alors نبداو بالشيفر دافير شحال لي فونت 2975 في 400 تقاموا عليا ب 490 لونيتي ديك الساعه هو نشوفوا شحال الثمن وشحال تباعوا لينا. دونك الوغ هنايا 2975 في 490 افيك كيل فالور تباعوا لينا ب 1400 1,457,850. هذا سو لو شيفر دافير. وشنو هي الريزولتا اناليتيك؟ هي الشيفر دافير موان لو كو دو ريفيان. الوغ لو كو دو ريفيان منين غنجيبوه من داك الطابلو هو 2975 في 472 غنشدوه هو تيل كيلي غنحطوه. الوغ شحال ربحنا؟ داكشي اللي بعناه ناقص داكشي اللي خسرناه هو شحال ربحنا في دوك البياسات اللي تباعوا. الوغ بعنا حنا 2975 اش غنديرو هنا؟ ماشي غنزيدو هنا غنقصو الشيفر دافير موان لو كو دو ريفيان غيعطينا هذاك لو مونطون. الوغ شحال ربحت في البياسه هو نشدو داك لو مونطون ديال الربح نقسمو على شحال من بياسه بعت غيعطيني combien j'ai gagné في لا بياس. donc j'ai gagné في لا بياس 17,66. alors à travers cet exercice on a bien exprimé, on a bien montré comment établir le calcul du coût complet ou à travers la hiérarchie des coûts bien sûr. alors on vous remercie de votre patience et votre participation. alors on reste toujours à votre disposition pour quelques questions si vous voulez et passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.